So guys, trio guys, Samo. Yan. Itong lalaki guys, mga 8 kilo yan. Babae. Yo. Itlog nila oh. Tapos yan pa iba sa baba. Tatlo ring babae doon. Ito dalawa. Yan puti. Kuan yan guys. Alaga ni kuan yan, Mang Victor. Yung pinaka ano talaga pinanggalingan yan, yung tawag nito, yung ermitan yung puti. Pero na mo. Ermitan yung puti yung pinanggalingan yan. Ayan pisa oh. Yan. Yo. Pero yan mga idol, mga white kills, so yan. Manok talaga panabong yan. Yan. Ito, konti lang. Gabihin na siya mamaya. Ha? Isa. Si Limbuyogin. Ito yung aking sweater.